Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Honorable Farabiani Fanumida, as a director of Laribahni Vida Perti School Foundation, respectable to my parents and my beloved family. So today I'll be explain about life story of Prophet Muhammad part 3. When Muhammad was 20 years old, future war happened. That that happened between Kinana that allied the Quraysh tribe against Qais. The Qais tribe won the war, and this war has happened at several times. And when Muhammad was 25 years old, he traveled to Syria to trade goods for the wealthy businesswoman named Khadijah binti Huwailid. The historical records show that Khadijah was the rich widow that employed men to run her business with using the profit sharing system. And when Khadijah heard about honesty and truthful words of Muhammad, he, she became interested to hiring him to, to trade her goods to Syria. During the trading trip, Muhammad was accompanied by a servant from the servant of Khadijah named Maisarah. And Muhammad is agreed the job and that using the profit sharing system and successfully sold Khadijah's good the successfully sold and earned a large profit. And many merchants say that Muhammad trade the Hadijah's good with the honesty and responsibility. And after hearing about Muhammad's good quality, Khadijah proposed marriage him. And at that time, Muhammad was 25 years old. Meanwhile, Khadijah was 40 years old. And before marrying Muhammad, Khadijah was the widow with the two children that passed away before adulthood. And at their marriage, they have several children. There are Abdullah, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, and Fatimah. And Muhammad was live with Khadijah for 25 years and didn't marry any woman, another woman while she alive. Jadi pada saat berusia 20 tahun terjadi berusia 20 tahun terjadi perang Fijar yang terjadi antara Kinana, kelompok kaum Kinana yang bersekutu dengan Quraisy melawan kaum suku Qais, dan suku Qais memenangkan perang ini, dan yang dimana perang Fijar ini terjadi selama beberapa kali. Dan di usia 25 Muhammad pergi ke Syam untuk berdagang ataupun berjualan barang dagang dari seorang pedagang kaya raya bernama Khadijah. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Khadijah merupakan seorang janda kaya yang memperkerjakan pria untuk mengerjakan atau menjalankan bisnisnya dengan sistem bagi hasil. Dan setelah Khadijah mendengar tentang sifat Nabi Muhammad yang kejujuran dan perkataan yang baik yang membuat Nabi Muhammad dijuluki Alamin, Khadijah semakin penasaran dan semakin tertarik untuk mengajaknya dan mengajak Muhammad untuk berdagang ke Syam, untuk berdagang barang dagangannya. Dan selama perjalanan berdagang itu, Muhammad berhasil menjual barang dagangan milik Khadijah, dan menurut beberapa pedagang lain menyatakan bahwa Muhammad berdagang dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.
Dan di saat berdagang juga Muhammad ditemani oleh seorang pembantu Khadijah bernama Maisarah. Dan Muhammad pula menyetujui tawaran dari Khadijah yang dimana berdagang menggunakan sistem bagi hasil tadi. Dan setelah mendengar tentang kualitas ataupun setelah mengetahui tentang sikap, karakter dan kebiasaan Nabi Muhammad, Khadijah pun melamarnya. Dan pada saat itu Muhammad berusia 25 tahun sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Dan sebelum menikahi Nabi Muhammad, Khadijah merupakan seorang janda yang beranak dua, yang dimana kedua anaknya tersebut meninggal sebelum dewasa. Dan dari pernikahan Muhammad dan Khadijah dikaruniai beberapa anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Dan Nabi Muhammad tinggal bersama Khadijah selama 25 tahun dan tidak pernah menikahi wanita lain selama Khadijah masih hidup. I think it's now for today. Thank you for your attention. For next videos and next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.